ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାତି କେତେ ରାତି ଆସିକି ହେଲାଣି 11:30। ଆମେ ଗୋଟେ କଲ୍ ହେଲା ଯାଉଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡିଓରେ ଆଗକୁ ବନେଇକି ରହୁନି। ଆଚ୍ଛା ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲ୍ ଆଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାପଟି କଣ ଅଛି। କୋଉଠିକି ଆମେ ଯିବା? ୱାସିଂ ମେସିନ ଭିତରେ ପଶିକି ଅଛି। ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ପୋଖରୀ କଲ୍ ଆସିଲା, ଗାଡିରେ ତ ତେଲ ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଗାଡିରେ ତେଲ ପକେଇବୁ, ତାପରେ ରେସ୍କ୍ୟୁରେ ବାହାରିବୁ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ରେସ୍କ୍ୟୁର ମେନ୍ ମୁଣ୍ଡି, ମେନ୍ ଅଫିସର। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁରେ ବାହାରିଗଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥାନ୍ତୁ। ରେସ୍କ୍ୟୁଟି କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ସାପଟେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଗହଳି କରନି କି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ହେଲା, କୋପଟ ରହିବ ସେପଟ ରହିବ ମୁଁ ଏଇଟା ଫେରେ ଅଡେଇ ଦେଲେ ବାହାରି ଆସିବ। ପଛପଟେ ଅଛି ନା କୋଉ ପଛପଟେ? ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଉ ଟିକେ। ଛିଡି ଯାଇଛି ଦେଖିକି ଧରେ ନାଗଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଧର। ଅଖା ଦରକାର ମାରିବି ନା ନା ଅଛି ब्यूटीफुल ओ माय रेडी रेडी आपको ये ले जा आईडी ओ ये पूरे जो आओ शांति तो भाई एक है तमरो बैग से रागी गछि सांग सांग भी पसिबनी भितरे ना नहीं पसंद नहीं काई व्यस्त सीधा बस व्यस्त ଭାଇଟା କରୁଛନ୍ତି ସାଇଡ କରିଦେଉଛି ସେଠି ଶାନ୍ତି ହୁଅ କାହିଁ ଦଉଛ ଛାଡ ଯାଅ ଘରୁ ଯାଅ ବୁଲାବୁଲି କର କଣ ଯା କୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ନେଇକି ଦିଅ वाओ मासे केमती छिड़ा हो जे शो लाग पहले शांति हुआ रुकी चल चल इधर चल छिड़ा हो जुमा ताको ये धन पार्टी सब तरह कर दियो तो गाइस फाइनली राति हमर 12टा पर प्राय हे गलानी तो रेस्क्यू करके आइलु एबे रेस्क्यू खत्म होला जाउछु काली सकाळे हमें जेते जीवु फॉरेस्ट को छाडिबो से नेक्स्ट वीडियोटा आपन सकाळे हम देखिबो।
तो बर्तमान देखिए सकाल हो गलानी आसिकी तो आम आसिक पहुँची बरमुंडा डीएसएफसी फॉरेस्ट रे तो ये आम रेजिस्ट्रेशन किसी सिस्टम अच्छी तो यहाँ कर सारापर आम बाहर जीव ए तो देखिए आम डीएफ ऑफिस चंदवा फॉरेस्ट ऑफिस पहुँची जाइए तो सापटी कौन रिलीज होती आप वीडियो लास्ट पर्यटन रुहतु सापटी केमती कौन हो रिलीज देखूँ जंगल भितर आसिक हम पहुंची जाइछु सापट रिलीज करिया चंदवा फॉरेस्ट डिवीजन एटा बरमुंडा ब्रांच तो बिचरा काली कष्ट पाइले आज मुक्ति पाइब बुढ़ाटे ना पूरा नोटिस कर जाऊनी कौन ये लगुच ना भय लगुन तुमको जाओ फिर जीवा जाऊनी ना तापुर पड़ेगा देखिए आउची नानी तुम कहबो तुम ब्लॉग एंड रे सापट रिलीज है देखिए वीडियोटा लाइक कमेंट शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे जो कष्ट हो राति सारा काली